Taas mo konti. Taas mo konti. Yan. Yun, itaas mo nga, Gab. Gawin yan. Gusto niya baliktad. Hindi. O, ganito lang hawak ha. Ayan, taasan niyo po, Min. Yun! Mataas. O, yan. Yan. Ah, gusto mo mag-burn ng lift? Taas. Taas mo lang ko. Taas mo, Daya. Gab, huwag mo i-play. Bitaw mo. Tapos na. Yun lang yun, Iya. Yung isa pa. Wait, flying fire. Where's the flying fire? It's gone. Ako! Sa walang kulay. The yellow part. May color ba? Ay, hindi ko na nabilang. Tayong dalawa, Iya. Sige na. Sige na. I will protect you, okay? Takpan mo yung kamay na, Daya. Cover mo yung kamay niya. Hawakan kita, hawakan kita. Yan. Buo tayo, okay? Ay, nakatagal po yan. I will protect you, okay? Sige, 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 sige. Okay, o, dito pa tayo. Yan lang. Relax lang. Ayan. O, sige. Ito lang. O, diba? Yan, kaya taas mo. Kayo, itaas nyo. Yan. Good job, Iya. Nagtakip ng nose. Go, kuya. Op. Ikaw yung ito. Ano yan? Gab, wag. Yan, taas nyo. Yan. Daddy, ikaw ulit? Ah, kuha ka ng bago.